tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer des schnecks. Alors, pour les ingrédients, j'ai ici 600 g de farine, 60 g de sucre, un sachet vanille, un yaourt nature, 10 g de levure boulangère et un sachet de levure chimique, 70 millilitres de l'huile. Et l'eau, je vous dirai combien j'ai utilisé. Normalement, c'est 250 millilitres. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم لي شنيك، تنتمنى انه يعجبكم. المقادير اللي عندي هي عندي 600 غرام ديال الطحين، 70 غرام ديال السنيده هي 4 المعالق، ساشي فاني، واحد ياغورت ناتور، 10 غرام ديال الخميره، وخنيشه ديال الخميره ديال الحلوه ديال 10 غرام الا بغيتو. الا عندكم ديال 7 غرام حتى هي نديرو وحده ونص. وعندي 70 مليلتر ديال الزيت، هي ربع كاس. والماء على حسب الخليط، تقدر ندير ديك 250 غرام مليلتر ديال الماء وقبيصه ديال الملحه. نبداو بسم الله على بركه الله. نبداو بسم الله. غندير الطحين، ديك 600 غرام ديال الطحين. Je mets ma farine, le sucre, 70 grammes de sucre, du sucre vanille, la levure chimique, la levure boulangère. درت ديك الخميره ديال الحلوه ندير عليها الخميره ديال الخبز. J'ai oublié de vous dire qu'il y a une petite cuillère de vinaigre. ندير ليه واحد المعلقه صغيره ديال الخل البنات. وداك الياغورت الطبيعي، الياغورت ناتور. On rajoute une pincée de sel. Voilà. On rajoute l'huile. زيت الزيت البنات. غندير هادشي كاع يتعجن، ومن بعد الا خصني غنزيد ندير الماء بشويه بشويه حتى نجمع العجينه ديالي، تكون العجينه شويه خفيفه. المهم البنات، ها هي العجينه تعجنات. نوريكم. لا voilà ma pâte. Je vais la laisser ici reposer. هزيت شويه د النشا غنرشها به. J'ai pris un peu de farine de maïs, le maïzena. Laisser ma pâte maintenant, désolée pour le bruit, je vais laisser la pâte lever pendant, je vais lui donner 30 de repos jusqu'à que la pâte soit lève, et après je reviens avec vous. نخليها البنات تخمر، رشيتها بشويه د مايزينا، ومنين تخمر غنرجع معكم. Voilà, après je vais préparer ma crème pâtissière. Moi je vais prendre que celle-là que j'utilise d'habitude, qui est bien avec, j'ai pas besoin de la cuire. البنات نوجدوا لا كريم باتيسير. انا ما هنديرهاش، انا زير هادي ونخلطها بالحليب بارد، ما تنطيبهاش بحال الاخرين. لا كريم باتيسير راه كلشي عارفها، ولا بغيتو نديروها معكم نديرها معكم ماشي مشكل. وغنهز الحليب كنخلط بها واحد 500 مليلتر ديال الحليب. J'ai besoin de 500 ml de lait. غنحرك البنات هاد لا كريم باتيسير. كاين الغبره اللي تطيب، هذه ما تطيبش، داكشي علاش ديما تنستعملها. تحيد عليك شحال من خدمه. تتخليها من بعد على جنب على ما تخمر الخميره ديالنا.
غنخلط مزيان هاد لا كريم ونرجع معكم. Voilà la crème pâtissière, je vais la mettre au frigo jusqu'à pour travailler la pâte. Voilà la pâte elle est levée. ها هي العجينه ديالي البنات خمرات ماشي عجنات خمرات. ما هنحاول ما نحيدش من هذاك الغاز نخليه فيها. غندير نستعمل نشا. Je vais utiliser la maïzena, pas beaucoup. Je vais la fermer sans sortir les gaz qu'il y a dedans. البنات نسدها وما نخرجش من هذاك الغاز نخليه فيها وغنطلقها بالدلاك. Voilà, je continue à l'aplatir. انا نبقى البنات نطلقها مزيان. نطلقوا العجينه ديالنا مزيان ونيطال بيان لا بات. faut avoir pareil le même Voilà, j'ai bien étalé ma pâte. Je mets, voilà, j'ai fondu le. Voilà, j'ai étalé tout le beurre que j'avais sur ma pâte et j'ai plié la pâte sur 4. Je pense que la caméra il a pas enregistré et je la plie comme ça et je la laisse reposer pour 5 minutes. طويت العجينه ديالي البنات من بعد. Voilà, ma pâte est reposée. Je vais l'étaler doucement. On va utiliser le rouleau à pâtisserie. مثلا العجينه ديالي مزيان ما نقطعهاش بزاف. نخلي داك الغاز فيها. Vous avez vu les bulles là? Ça veut dire que la pâte est bien réussie. J'ai étalé ma pâte. Je vais continuer. Je prends la crème pâtissière que j'avais fait avec vous tout à l'heure. Voilà. Et j'étale la crème pâtissière sur le long de cette pâte. عندهن البنات العجينه ديالي العجينه بلا كريم باتيسير دهنها مزيان. Voilà, là j'ai mis ma crème pâtissière. انا دهنت ديك لا كريم باتيسير. غنهز الزبيب واللي عنده الشوكولاط يديرو. Je prends les raisins. Je croyais que j'avais les pépites au chocolat. Je vais aussi me faire deux modèles, mais malheureusement j'en ai pas, mais c'est pas grave. Avec les raisins, ça fait l'affaire. غندير البنات الزبيب. كنت بغيت نديرها حتى بالشوكولاط جوج نواع واني ما لقيتو ما بقالياش. Les raisins on les trempe un peu de l'eau chaude ou un peu de fleur d'oranger. البنات الزبيب ديالنا نقدروا نديروه في شويه ديال نقدوه في شويه ديال الماء الزهر. المهم تنقطعوا شرائح هكايا ما يكونوش شعرات. Je coupe au petit morceau, des fils comme ça.
faire doucement parce qu'avec la crème ça colle. Et je vais commencer à rouler. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un gros rouleau et couper. Ça fait... Moi, je vais les mettre un peu plus grand. Je le pose dans la plaque. Et je continue. محتاجينش نديرو داك الرولو الكبير ونبقى نقطعوه بالمقاس ولا بالخيط ولا نديروهم هكا شرائط هكايا نحطوهم يخمروا. ما نزيروش عليهم. On ne sert pas qu'on roule comme ça, c'est pour que la crème reste à l'intérieur. Voilà. Hop. Après, je vous montrerai les résultats sur la plaque. Je continue à couper jusqu'à ce que je finis ma pâte. Voilà les schnecks qui sont, je les ai faits. Il faut les séparer parce que ça double de volume. On va essayer juste les aplatir doucement. Voilà, les séparer aussi en même temps pour les aplatir. Moi je les ai fait un peu plus grands. نحاول البنات نضغط عليهم شويه غير شويه ماشي بزاف. انا كبرتهم وخصكم توسعوا البلاصه تيخمروا وتيتحملوا. عطاوني جوج طاوات هكايا بحال هادي. هو تيعطي كميه كبيره ومن طون تتقاديه ما تتعطليش فيه بحال داك الاخر. Ici j'ai pris un jaune d'œuf, un peu de lait et un peu de café, de Nescafé qui font déshydraté, voilà, c'est ça que je cherche, avec un peu de vinaigre, une goutte de vinaigre. هنا البنات هزيت صفر بيضة مع شوية الحليب وشوية ديال قهوة سريعة الذوبان ومعلقة صغيرة ديال الخل باش الخل هو تيعطي ديك تحيد ديك الزفورة هو الحليب وندهنهم مزيان. Essaye les badigeonner sur le côté pas pour casser les feuilletages qu'il y a. ندهنوهم البنات بشويه قبل ما يخمروا باش ملي يخمروا ما تخسروهمش بالشتاء. حسن ندهنوهم قبل ما يدخلوا الفران. سمحوا لي راني عيانه راه بعض المرات نهضر وما تنعرف كاع اش تنقول. المهم غنبقى ندهنهم هكا حتى نكملهم غير بشويه ونديرهم يخمروا. منين يخمروا غنرجع معكم. Maintenant je les badigeonne avec le mélange que j'ai ici, les œufs, et je vais les laisser lever encore une fois et après on se trouvera après. Voilà les schnecks qui sont levés. Je les laisse reposer pendant 30 minutes. هما خمروا البنات. غنديرهم يطيبوا دابا على 180 درجه. سخنت الفران على 200 ودابا هبطت 180. J'ai chauffé le four à 200 degrés. Maintenant je vais baisser la température à 180. Ils vont cuire à 180 degrés. Voilà les schnecks qu'on a fait. J'espère que ça va vous plaire. Vous l'essayerez, vous me laisserez des commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, à vous abonner à la chaîne. هو البنات الشنيك ديالنا اللي قادينا تنتمنى اللي قاديت معكم تنتمنى انه يعجبكم وديروه. نقطع لكم وحده باش تشوفوا راه باقي سخون شوفوا كي تيجي تبارك الله. ديك لا كريم اللي درنا فيه تيجي مقرمل ومورق من الداخل. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم البنات. Voilà, je vous ai coupé une pour voir. À l'intérieur, c'est vraiment le feuilletage il est fait. J'espère que vous l'essayerez, vous me laisserez des commentaires. À bientôt.